Nakapili na ba ka? Kung kinsa sa among duha ang piliun mong makauban, ug ipailailas ginikanan. Gihatag ko na ang tanan, ug ihatag ko pa ang tanan. Kung siya man ang mapilian, wako'y mahimo ana, pero sakit lang gyud kaayo. Kung siya man ang maswertehan, mo palayo na ko ninyo, ug ihilak na lang sa tako. Pero ug iya kang biyaan, ug iyang binuangan pag mahitabo. Wala na siya'y balikan. Pananglitang sa iya, gyud maski ganahan ka, maghulak lang ko diring dapita. Pasinti ay ug mobalik ka. Kaayo kung siya man ang maswertehan, mo palayo na ko ninyo, ug ihilak na lang sa tako. Pero ug iya kang biyaan, ug iyang binuangan pag mahitabo. Kung ikaw man ang magustuhan, wako'y mahimo ana, pero ang pingin siya palihog ko sa imo man. Siya maganahan, mo palayo na ko ninyo, ug hatagan ta mog respeto. Hangyo lang ay siyag pasakiti, ug ayaw gyud siyag biyai, ug imong sayangan. Buhaton ko ang tanan, wala na kay balikan.